And now, ang last na algorithm na itong i-discuss is ang insertion sort. So, what is insertion sort? Insertion sort works similarly to how you sort playing cards in your hand. So, when you draw a card, you insert it into the correct position among your already sorted cards. So, di ba, pag magbaraha ka, kay gina-arrange daan, then pag di mo rang isingit-singit, dili na nimo tanawon og isa-isa, isingit lang nimo siya sa imong nakasort daan. And then, the algorithm builds a sorted portion from left to right. So, in each step, it picks one element called the key, and it inserts it into the correct position in the sorted portion by shifting larger elements to the right. So, same atong yun ngayon sa barahan na magkuha kag key or one element, then ang larger elements nasa right nimo and magkagamay siya. So, ascending gyapon yung pag-sort. So, common uses, small data sets gyapon, and mga nearly sorted data, kay efficient siya na online sorting where data arrives one element at a time, and also used inside Java's sorting na algorithm. So, ang purpose sa insertion sort is to sort a list by inserting each element into its correct position. And ang common uses is katong giingon ako ganina, and then ang analogy sa insertion sort is malakag nag-play og cards na mag-pick kag isa and then slide nimo sa isuksok nimo sa right spot. So ang pseudocode anang insertion sort is procedure name insertion sort, and then ang parameter name nato is ang array. So for j is equal to 2 and 2, key is equal to a index j. So, kining key, nag-pick tag current element, and then I is equal to j minus 1. So, while I is greater than or equal to 1, and A index I is greater than key, do A index I plus 1 or equals to A index I. So, ang gibutan ni is gi-shift niya ang element to right, suksok. And then I is equal to I minus 1, and then A index I plus 1 is may mo nag-key. So, it inserts the key in the correct position. So, para mas masabtan yung pseudocode, so, from start ana is, we start from the second element. Kay, mag-pick siya, ang key niya is ang second element. So, pick current element as key or A index J, second element. Compare key with elements to its left. So, ang pag-compare niya is katong key, i-compare niya sa left. So, i-shift niya ang larger elements on one position to the right. Ang larger elements, ma-move siya sa one position to the right. And then, insert key to the correct gap. And then, last, repeat until all elements are processed. Now, let's proceed sa work example. Diyata sa code. Insertion sort. So, comment yapon na ako sa code para mas start. And then, procedure name insertion sort, and then parameter nga array. And then for nag-declare kog variable nga int n is equal to array.length. So, ang n man nato diri is ang array size. So, maning array.length. And then for loop, for j is equal to 2. So, j equals to 2 to n. So, ang pasabot rana is j is equal to 1. Ang 2 man, ay ang 1 man is the second index. Ang 1 is the second element. Ang index 1 is the second element sa array. And then, continue siya hantod sa n. So, less than n yapon siya, dili less than or equal to n, kay musobra na siya sa index. So, error. So, now, katong key, ang key daw na to is equal to a index j. So, ang key na to is ang second element, pinaka first. And then, ang I na to is set na to as j minus 1. So, 2 minus 1. So,
ay 1 minus 1 is equal to first index. So i-compare niya ang kene sa iyang left. Kato ganyan na left to right man daw, kene right to left. So while I is greater than or equal to 1, so atong gyamong gi-0 kay sobra na sa index pag ay pa dili siya tama sa index sa Java pag mag 1 to dire, so 0. And array index I is less than the key. So ang key na to kene. So i-compare niya ang index kene o kene. So now while kato na condition is na meet, mag-swap siya kay mas dako man ang left. So Ri plus 1 mo nag Ri, mag-shift element to right, then I minus minus to decrement ang katong sa condition na I minus 1. And then Ri plus 1, set na to ang key sa correct position niya. And then now sa main method, so same gyapon na katong user input na n. So kung pilang number of elements may masulod diri sa n na variable, and then ang kung pilay number sa atong elements mao yung array size, and then mapod ikapilang nga times mag-loop diri tay 6, so 6 gyapon, 6 integers, 6 ika 6 times yung mga yung of integers. And then show sa natong original na array katong ganina to string, wala na gyapon nag for loop. And then step by step trace na gi-mirror lang ang sudokod para makita na to ang process niya. And then to show the actual array and show result, i-call out na to ang method na itong ibuhat, which is the insertion sort, and then insert tong parameter nga array. And now try na to gamit na example. Number of elements 6. Cursor 324157 324157. So kato ganina mag-start man siya sa ang key na to is ang second element, and then i-compare siya dira sa 3. So ang nasorted na niya is 3. Sort niya 2, 3. So kay ano man siya, ang 2 man is less than 3, so masuksok siya sa left niya and ma-move to right ang 3, and then proceed ta diri sa next key na pa niya is 4 kay nag plus 1 man ta, so 4, and then nasort naman 2, 3, so greater than man ang 3 sa 4, so sa right side siya mo ay so dili siya mo shift, and then mo na ning 2, 3, 4, 1, 5, 7 na, and then nasort ng 2, 3, 4, hindi nga na po sa 1, kina po na to is 1, and then i-compare man na niya. So now na-sort man ang 2, 3, 4, and then mas dako man ang 1, ay mas gamay man ang 1 kaysa sa 5, so mo shift siya sa 3 ka elements, 4, 3, 2 balin sa 3, and then 1, 2, 3, 4 na, and then sa 5 na pod tama naman yung position, so walay shift na may tabo, and then 7 pod walay shift na itabo kay tama ang position,
and na-check na siya sa nag-end na ang loop na to and conditions. So now the sorted array is 1, 2, 3, 4, 5, 7. So in summary, ang insertion sort is like sorting playing cards sa imong kamot. Imong insert lang. So mag-pick kag isa ka baraha and then slide nimo sa tama nga spot. And then if the array is already sorted or nearly sorted, so pila na lang ka shift ang needed. So best ni siya sa mga small data sets and online sorting. And mo po ning ginagamit na sorting algorithm sa Java. So in summary, ang linear search o binary search, ang type niya is for searching. Ang linear search is in any order, and ang binary search dapat must be sorted first. So ang linear search is best for small or unsorted list, and ang binary search is best for large na sorted na datasets kay ginatunga-tunga man niya so magkakamay. And ang bubble sort o insertion sort is ang type niya is sorting. Ang input requirement niya is in any order kay isort man niya pa niya. And then ang best niya na use is for teaching. Ang bubble sort mas dito siya pang teaching sa pag-sorting kay mas ma-visualize. And ang insertion sort is pang kanang gamay na lang habit na masort o mga small nga datasets. So may quick reminders na rin na ang linear search is simple, unsorted, okay lang, and one by one check. Binary search is fast, needs sorted input, and half range each step. Lastly, next is bubble sort. Adjacent swaps ang katapan and early exit flag, and easy to learn. And lastly, insertion sort na key insertion, great for nearly sorted na mga elements and used in Java Theme Sort. And that's all for the video discussion about fundamental algorithms in discrete math, about linear search, binary search, bubble sort, and insertion sort. That's all. Thank you.